हेलो हेलो। अरे सांग तू कुआडे पॉजिटिव ही जाइथिलु हाँ हाँ हैं हाँ एबे आइलुन घर को हाँ आइलिनी आर मंगलवार। आर मंगल पळाइलुन ना कोन केमता एक्सपीरियंस अबे किसी नहीं खाली जहाँ माने एठू नहीं जाउछंती हैं सेठी रखिकी किसी गोटा औषध दौना आउ ये कहउछन मन मन सब ठीक है जाओ विद्यारण विटामिन जो ए टू जेड गोटा मल्टी विटामिन हां 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 ताकू ही खाली खाइब राति रे। अच्छा आउ जदि तमर तार ठंडा है ठंडा मेडिसिन खाइब हां हां तार जर है जर मेडिसिन खाइब जार काश है कफ सिरप गोटे दउछन। अच्छा कफ सिरप कोनटा हैं कौन कफ सिरपटा यही टसरी कि ना कौन गोटे कफ सिरप। अच्छा 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 आउ जार किसी है से किसी खाइबनी आ कौन साला आज थर मैसिन दौना ना जदि ठंडा हम ते हाँ ताले से आजिथ्रोमाइसिन 3टा लिखुछन 3 दिन खाइबो खाया पूर्व खाया पूर्वरु हम गोटे पास हैं खाया पूर्वरु हां खाया पूर्व गोटे दिन को दिनु गोटे हां आउ जदि तते जो ये हम जर ताले गोटे पैरासिटामोल हो। अच्छा अच्छा ये ना औषध तू 8 दिन गोटा मेडिसिन खाई गोटे भी मेडिसिन खाइनु ना बा ताकू जेतेले पचले से कोन होइछि तमरो हां किछि नाही से तमे सेम रुह ठीक है जो एठी एते कहउछंती ता भीतर कोन कहलु प्रति अधा हाथ रे गोटे पडिछि बेड हां हां माने गोटे कॉन्फ्रेंस हॉल भलिया हां हां 250 रोगी अछंती। अच्छा 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 ता भीतर को मास्क पास पिंदी रहइबो ना सेम रहइबो हाँ मास्क पिंदिया कहउछंती हां हां माने इभिनी एमिति भी धर जो गोटे बुढ़ा लोक जाइछि से किछि निजे करि पाउनी हां 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 ताले नर्स करिवनी ता अटेंडेंट आसीबो अटेंडेंट भी जदि नेगेटिव अछि से भी आसी करि परिबो सेमति अछंती 15-20 जण। ओ अच्छा 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 माने सेमिति किछि नाही हां 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 बीएमसी वाला जन डरउछंती हां 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 सेमिति किछि नाही किछि नाइटी ना किछि नाही ए साला जियो जो मानकर टिके सब लंग्स फंग्स प्रोब्लेम अछि हां 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 श्वास प्रश्वास नबाक असुविधा होती से माने खाली गले ताको सुविधा कौन से माने ऑक्सीजन फॉक्सीजन देबे टिके एंटीबायोटिक जो सालाइन टालाइन देबे। अच्छा 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 नहले मोरी भले एमती 1000 100 200 खंडे जाइछे हां हां खाली हां खाई की बुझने ओहो खाली अच्छा छाड़ीले आउछन्ती अब अच्छा अच्छा आ तमे एती एती जेंती करूछन तमे जदी नजीब सेठी जानि परिबोनी को हो। ओहो ताले पैनिक हेवर किछि नाही ना किछि नाही बा मु बा कहली मु गली जो ना मंगलवार दिन हां मंगलवार दिन गली 12 बेलू कहले जे आपण जो एम्बुलेंस पठेदला हां बोला शीघ्र चलतु गला मंगलवार गला ता भीतर रजिस्ट्रेशन करके जतले छाड़ी देले गोटे कहले जे कोनसी गोटे बेड रे रुह हां हां तापर मंगलवार गला बुधवार दिन गोटे बेलू डाक्टर आइला हां हां मु कहली मेडिसिन दउनती किछि दउनती मु आसी कि कोन करी हां हां डाक्टर आसी पचार को भाई भलो भलो कोन मु तो काल तो आइलिनी आज पर्यंत सेही डाक्टर नाही नर्स नाही मेडिसिन नाही कोन कि तुमको हां बोलबा को कोरोना आइछि बोली आइलो हां ना ना से सेमती ठीक है जो मु कहली सेमती केम ठीक है जो हां ना तमर खाली विटामिन टा राति रे खाओ जा खाइला आसुती खाओ सुओ से 8 दिन भीतर हेइ जो बढ़िया बीएमसी वाला जानी सुनी नहीं होउछि कौन कहलु बीएमसी वाला जानी सुनी ताको टारगेट अछि नै कि छाड़ दिबे टारगेट बिल करी तू आइलु तो पेशेंट पे ना हां गोटे पेशेंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट दउछि ये माने रजिस्ट्रेशन कले 8 दिन रखुछन्ती तारि भीतर गोटे पेशेंट को 1.5 लाख रो 2.5 लाख टका दउछि सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा 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 ए माने कहि कि खाउछन्ती आ माने कोन कहलु हॉस्पिटल हां ए जे हेल्थ वाला बीएमसी समते मिसी के अच्छा 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 इनिटा जो हॉस्पिटल है हाईटेक टीम से सम हां हां डेली 100 पेशेंट ताको दिया कि टारगेट देबे ओहो मार तो पॉजिटिव थाओ न था गोटे रिपोर्ट ने की दे देबे कोन हां बा रिपोर्ट पॉजिटिव जदी अछि तो रिपोर्ट भी देखैयन तते औ ना
ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲା ତମେ ଅଛ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା 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 ତୁ ଆଉ କ୍ରସ୍ ଚେକିଂ କରିନଥିଲୁ ତୋର ପଜିଟିଭ୍ କି ନେଗେଟିଭ୍? ତୁ ଆଉ କ୍ରସ୍ ଚେକିଂ ବି କରିନଥିଲୁ? ନା 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 ତୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କଲୁ? ତୋର କାହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା? ଆରେ ସେ କଣ ହେଲା କହିଲୁ, ହଁ ଆମର ଏଇ ସାଇଡରେ ଜଣେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ହଁ ହଁ ତାକୁ କଣ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଫର ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ହଁ ହଁ ସିଏ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗନଗରରେ କଣ ସେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସିଏ ଆଉ ତା ପୁଅ। ହଁ ହଁ ଆରେ 2 ଦିନ ପରେ ତ ତମେ କହିବ ଯେ ତାର ପଜିଟିଭ୍ ଯଦି ନେଇକି ଯିବ ଶୀଘ୍ର। ହଁ ହଁ ତାର 3 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ଗଲା, 5 ଦିନ ଗଲା, 6 ଦିନ ଯେମିତି ହେଲା କହିଲା ମତେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ସିଏ ଆଉ ତା ୱାଇଫ୍ ଆମ ଘରକୁ ଆଇଥିଲେ ସେଦିନ। ତା ୱାଇଫ୍ ଅଛି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଆପ୍ ଫାପ୍ ବତଉନାହାନ୍ତି କି ଯେମିତି ସବୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଘରକୁ ଆସି କାହାର ଜ୍ୱର ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ସବୁ ଆପ୍ ଲୋଡ୍ କରିବ ଏମିତି କହୁଛ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଆଇଥିଲେ, ବସିଲେ, ଚା ଫା ପିଇଲେ, ଖାଇ ପିଇକି ଯାଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଚା ପିଇକି ଗଲେ। ସିଏ ଗଲେ 5ଟା ବେଳକୁ, ଏଠୁ 3ଟା ବେଳକୁ ଆଇଲେ, 5ଟା ବେଳକୁ ଗଲେ। ତାକୁ 6ଟା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତମର ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତା ସହିତ ତ ମୁଁ ମିଶିଥିଲି ଆସିକି। ମୁଁ ସେଠି କଣ କଲି ନା ଆପୋଲୋରେ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଶନିବାର କଲି, ରବିବାର ସେଠୁ ବିଏମ୍ସିରୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ, ଆମେ ବିଏମ୍ସିରୁ କହୁଛୁ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଆଇଛି, ଆପଣ ଘରେ ରହିବେ ନା ଯିବେ, ଘରେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ ନା ଯିବେ ହସ୍ପିଟାଲ। ଯୋଉ ସୁଗାର ଫୁଗାର ଅଛି, ଏଇ କରୋନା ରୋଗ କଣ କଣ ହବ, ପଳେଇ ଆସିବ ଡାକ୍ତର ଦେଖିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯିବି। ସେଠୁ ତାପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଗାଡି ପଠେଇଲେ, ନେଇଗଲେ। ସେଠି ଗଲା ପରେ ତ ଅବସ୍ଥା ଇଏ ଆଉ କଣ, ଖାଲି ଧୁମ୍ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ମାନେ ଖାଇବା ମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ଚିକେନ, ଏଠୁ ଶୁକ୍ରବାର ଅଣ୍ଡା, ରବିବାର ମାଛ, ଆଉ ପୁଣି ସକାଳେ କୋଉଦିନ ଇଟିଲି, କୋଉଦିନ ଉପମା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, କୋଉଦିନ ଦୋସା, ଏମିତି ସବୁ। ତାପରେ ଇଭିନିଂରେ କୋଉଦିନ ବରା, କୋଉଦିନ ଆଳୁଚପ, କୋଉଦିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ତାହେଲେ କୋଉଦିନ ବିସ୍କୁଟ, କୋଉଦିନ କେକ୍, ଏମିତି। ପୁଣି ରାତିରେ ରୁଟି ଫୁଟି ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ନାହିଁ କି ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି, ସେଇ ନେଇ। ଆଚ୍ଛା 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 ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ଭଲ ଦଉଛି। ଭଲ ଦଉଛି ନା? ସେଇଥିପାଇଁ ରହିକି ହୋଟେଲ ଭଳିଆ ଖାଲି ଖାଇକି ରହିଲି ଆଉ କଣ, ଖାଇକି ରହିକି ପୁଣି ଆଇଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ତୋର ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ତ, ନା ଟେଷ୍ଟ ହେଇନି ଆଉ? ନା ସେ ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ନା, କହିଲା ଏଇଟା ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନରେ ନାହିଁ। କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ପଜିଟିଭ୍ ହେଲେ ତ ତମେ ଆଇଲ, ଯଦି ଛାଡିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲେ ଛାଡିବ ନା। ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନରେ ନାହିଁ, ତମେ ପଳାଅ। ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ନା କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବ 21 ଦିନ ପରେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ଯାଇକି ଯୋଉଠୁ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା 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 ଓହୋ ଏମିତି କଥା ନାଇଁ। ଆଉ ତୋ ଘରେ ଆଉ ମିସେସ୍ ଫିସେସ୍ କାହାକୁ କରାହେଇନି? ତ ମିସେସ୍ ଫିସେସ୍ କାହାର କରିନୁ ଆଉ? ନା ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରେ ବାପା ମାଆର ବି ହେଇଥିଲା। ସିଏ ହେଇଥିଲା କେତେ କହିଲୁ, 16 ତାରିଖରେ। 16ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା ନା ରିପୋର୍ଟ। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଏ କଣ କହିଲୁ, ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଯଦି ତମର ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବ ବିଏମ୍ସିରୁ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଯଦି 4-6 ଦିନରେ ଫୋନ୍ ନ କଲେ ଯାଇକି 6 ନମ୍ବରରୁ ତମ ରିପୋର୍ଟଟା ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ଆଣିବ। ଆଚ୍ଛା 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 ଇଏ ବୁଲା ଯାଇକି 6 ନମ୍ବରରେ କାଲି ନା ପରଦିନ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 6 ନମ୍ବର ବି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି, କି ବିଏମ୍ସି ବାଲା ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ 20 ଦିନ ହେଲା ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଗଲାଣି। ସିଷ୍ଟମ ଦେଖ। ହଉ ତାହେଲେ ତୁ ଭଲ ଅଛୁ, ଯାହା ହଉ ବଢିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଡରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଡରଉନାହାନ୍ତି ରେ। ଖାଲି ଟିକେ ଆମେ ସିନା ମାନେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ରହିଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ ନା? କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ। ହଉ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।